اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 56۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فَأَمَّا پس الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ سو انہیں میں عذاب دوں گا، عذاباً عذاب، شدیداً سخت، فی میں الدنیا دنیا، والآخرتی اور آخرت، وما اور نہیں، لہم ان کا، من سے، ناصرین مددگار۔ سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کافروں کے شدید عذاب کی بات کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر، آیت نمبر 55 کے اندر، آپ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر سن کے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خوشخبری دی، یہ نوید سنائی کہ یہ یہودی جو کہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی جان کے درپے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک آپ کو ان کی تمام سازشوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لے گا، اور آپ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنی عمر پوری کریں گے۔ تو یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وہ اللہ پاک ناکام بنا دے گا۔ اب اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 56 کے اندر انہی کافروں کا ذکر کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا ان کی رسالت کا انکار کیا، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے پیغمبر ماننے کے، نبی یا رسول ماننے کے، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے عذاب شدید کی وعید سنائی، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ میں ان لوگوں کو شدید عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، ان کا کوئی حامی نہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 کی طرف، لیکن یہاں ایک بات پہلے ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ پاک کا یہ قاعدہ ہے، اللہ پاک کا یہ اسلوب ہے، اللہ پاک کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک جب بھی کافروں کے عذاب کی بات کرتا ہے تو پھر اہل ایمان کے ثواب اور ان کے حسین انجام کی بات بھی کرتا ہے، ان کے انعام کی بات بھی کرتا ہے۔ وَأَمَّا اور جو، الَّذِينَ جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے کام کیے، الصالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ، لا یحب دوست نہیں رکھتا، الظالمین ظالم لوگوں کو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے انعام کی بات ارشاد فرما دی کہ اللہ پاک ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، ایمان لائے حقیقی ایمان، زبانی کلامی ایمان نہیں، ایسا ایمان نہیں کہ جو اوپر اوپر سے ہو، ایسا ایمان نہیں کہ جو فقط دکھاوے کے لیے ہو، ایسا ایمان نہیں کہ جو لوگوں کا بے بنیاد ایمان ہو، جس ایمان کے اوپر کوئی نہ سند ہو، نہ کوئی مضبوط دلیل ہو، اور وہ گمراہیوں کا شکار ہوں، اور وہ مختلف خرابیوں کا شکار ہوں، اور ان کے ایمان کے اندر غلط قسم کے نظریات پائے جاتے ہوں، جیسا کہ آپ نے یہودیوں کے غلط نظریات سنے، عیسائیوں کے غلط نظریات سنے، مرزائیوں کے غلط عقائد سنے۔ یہ لوگ بھی اپنے ہاں تو اپنے آپ کو مومن ہی کہتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایمان وہ چاہیے جس ایمان کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ایسا ایمان نہیں جو لوگوں کا من گھڑت ایمان ہو، ایسا ایمان نہیں کہ جو لوگوں کا اپنے ذاتی نظریات کی بنیاد پر، اپنی منمانی کی بنیاد پر، اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ایمان ہو، ایسا ایمان نہیں۔ وہ ایمان
کہ जिस ईमान का जिक्र कुरान मजीद के अंदर किया गया है कि तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को अल्लाह का नबी माना जाए, और फिर हकीकी ईमान के बाद वो अमले साले करते रहे। अमले साले भी वो कि जो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत में हो, मुकम्मल पैरवी में हो। ऐसे अमाल नहीं कि जो हुजूर की इताअत से हट के हों, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हट के हों। फरमाया फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह पूरे पूरे देगा उन्हें इनके अजर। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह पाक ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं फरमाता। यहाँ ज़ालिमों से कौन लोग मुराद हैं? जिनके अकायद के अंदर ख़राबियाँ पाई जाती हैं, जिनके अकायद के अंदर गुमराहियाँ पाई जाती हैं, जो ऐसे नज़रियात और ऐसे ख़यालात के हामी हैं कि जिन नज़रियात और ख़यालात के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई दलील क़त्ई नाज़िल नहीं फरमाई, कोई पुख्ता दलील उनके पास नहीं है। वो महज लोगों से सुनी सुनाई बातें और सुनी सुनाई हिकायतें और सुने सुनाए वाक़यात के ऊपर ईमान रखते हैं। तो ऐसे लोग जालिम हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं फरमाता। अब इससे अगली आयत सुनिएगा, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 58। कमाल की बात अल्लाह पाक ने इस आयत के अंदर भी इरशाद फरमाई। फरमाया ज़ालिका, ये नतलूहु, हम पढ़ते हैं इसे, अलैका, आप पर, मिन से, अल आयाती, आयतें, व ज़िक्री, और नसीहत, अल हकीम, हिकमत वाली। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, ये जो हम पढ़कर सुनाते हैं आपको आयतें हैं और नसीहत हिकमत वाली। ये हम आपको आयतें पढ़कर सुनाते हैं, और ये आयतें क्या हैं? ये नसीहत भी हैं, और ये नसीहतें बड़ी हिकमत वाली हैं। आम तौर पर ऐसी आयतों को हम इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद इन आयतों का कोई मतलब या कोई माना और कोई इसकी तफसीर और तशरीह नहीं है। हालांकि कुरान मजीद के हर लफ्ज़ के अंदर हिकमत के अनगिनत मोती मौजूद होते हैं, हिकमत के दरिया जारी होते हैं, हिकमत के चश्मे बह रहे होते हैं। अब इस आयत के अंदर अल्लाह पाक क्या बयान फरमा रहा है कि ये जो आयतें हैं ये हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी हिस्ट्री को बयान कर दिया है, यहूद की और ईसाइयत की पूरी दास्तान इस एक आयत के अंदर और इस छोटे से जुमले के अंदर समो कर रख दी है अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जितने भी गलत किस्म के नज़रियात थे जो सदियों से लोगों के अंदर सीना बसीना चले आ रहे थे और लोग इन्हीं गुमराहियों पर कायम थे, हमने उन तमाम गुमराहियों का पर्दाफाश कर दिया है। हमने हक और बातिल को वाज़े कर दिया है। हमने ये हिकमत भरी आयतें आप पर नाज़िल करके आपको बता दिया है कि हक क्या है, सच क्या है, रियलिटी क्या है, फैक्ट्स क्या हैं। कि ये लोग जो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई, ये लोग जो कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर तभी मौत आ गई, ये तमाम तर नज़रियात जो लोगों के अंदर चले आ रहे थे ये बिल्कुल मन घड़त हैं। ये लोगों ने अपने पास से घड़े हुए किस्से हैं, ये घड़ी हुई दास्तानें हैं लोगों की अपनी, इनका हकीकत से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। जो लोगों ने अपने पास से ये कह डाला कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो माअज़ल्लाह जादूगर थे, वो अगर मट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारते थे और परिंदे उड़ना शुरू कर देते थे तो वो कोई ये जादू करते थे। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो जो मुर्दों को जिंदा करते थे, वो जो अंधों को बीनाई अता करते थे, वो कोई शोबदाबाजी नहीं थी, वो कोई जादूगरी नहीं थी, वो मोजज़ात थे। ये लोगों के अंदर जो गलत किस्म के नज़रियात पाए जाते थे, और फिर ये बहुत बड़ा गलत नज़रिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम आपको ये आयतें पढ़ कर सुना रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। तो इन आयतों ने बहुत से गलत नज़रियात का रद्द कर दिया है और बिल्कुल पूरी तरह से हक अब निखर कर सामने आ चुका है।
अल्लाह पाक अपनी इन आयतों की अहमियत खुद वाज़े कर रहा है कि ये आयतें किस कदर फ़ायदा मंद हैं, ये आयतें किस कदर मुफीद हैं, ये आयतें किस कदर लोगों के लिए माना खेज़ हैं, बामकसद हैं। और इन आयतों के अंदर अल्लाह पाक ने हक़ाइक़ को मुनकशिफ कर दिया है, हक़ाइक़ को अज़हर मिनश्शम्स कर दिया है, हक़ाइक़ को 14वीं रात के चाँद से भी ज़्यादा रोशन और मुनव्वर कर दिया है। अब इस कुरान को पढ़कर कोई आदमी किसी भी मुगालते का, गलत फहमी का, मिसकॉन्सेप्शन का शिकार नहीं हो सकता। अब सुनिए अगली आयत मुबारका, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59। इन्ना बेशक, मिसला मिसाल, ईसा इंदल्लाहि अल्लाह के नज़दीक, का मसाली मिसाल जैसी, आदम खलक़हू उसको पैदा किया, मिन से तुराबिन मिट्टी, सुम्मा फिर काला कहा लहू उसको, कुन हो जा फयकून सो वो हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं। कुरान मजीद ने तमाम तर शवाहिद को सम अप करते हुए आप समझ लें कि यहाँ कंक्लूजन बयान किया जा रहा है, यहाँ पर रिज़ल्ट बयान किया जा रहा है, यहाँ पर इस पूरे मज़मून को इख्तिताम की तरफ लाया जा रहा है। अल्लाह पाक ने अपने तमाम तर दलाइल को समेटते हुए आखिरी बात इरशाद फरमाई इस मौजू पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हरगिज़ नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के बंदे हैं। ये जितनी भी आयतें पीछे आप सुन के आए हैं, ये नजरान का एक वफ़द था ईसाइयों का। वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और नजरान के ईसाइयों ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा कि आपका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नज़रिया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं, वो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा रसूल हैं, नबी हैं। अल्लाह पाक ने उन पर अपनी किताब इंजील नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक ने कंवारी पाक दामन मरियम, हज़रत मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा के उनकी पैदाइश की, उनकी तख्लीक फरमाई। तो इस पर ईसाई लोग जो थे वो सीख पा हो गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी शानें बयान करके फिर भी उनको सिर्फ अल्लाह का नबी ही मानते हैं, आप उनको अल्लाह का बेटा क्यों नहीं मानते। तो इस पर ये सारी आयात मुबारका नाज़िल हुई और अल्लाह पाक ने आखिरी बात ये इरशाद फरमाई, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदम, बेशक मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के नज़दीक आदम अलैहिस्सलाम की मानिंद है। यानी यहाँ पर मुखातब किया जा रहा है नजरान के ईसाइयों को, क्या नजरान के ईसाइयों, अगर तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हो तो फिर ज़रा ये बताओ कि तुम्हारे नज़दीक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए अल्लाह ताला के बेटे हैं कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। तो फिर तुम्हारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो तुम अल्लाह ताला का बेटा नहीं मानते। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा नहीं मानते और दुरुस्त अकीदे पर कायम हो, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम गलत नज़रिए का शिकार क्यों हो जाते हो। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं, हालांकि उन्हें बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा किया गया है, बग़ैर नुत्फ़े के पैदा किया गया है। अल्लाह पाक ने उन्हें कलमा कुन से पैदा फरमाया है। तो इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी कलमा कुन से हुई है। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं, तो इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं। खलक़हू मिन तुराब, अल्लाह ने उसे बनाया मट्टी से। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अल्लाह पाक जिक्र करता है, खलक़हू मिन तुराब, उसे पैदा किया मट्टी से। सुम्मा फिर काला फरमाया लहू उससे, कुन हो जा फयकून, बस वो हो गया। तो इसमें अब तुम्हें क्या अचंभा है, इसमें अब तुम्हें क्या हैरत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी कलमा कुन से हुई है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत भी कलमा कुन से हुई है। तो जैसे हज़रत आदम अल्लाह के पैगम्बर हैं, ऐसे ही हज़रत ईसा भी अल्लाह के पैगम्बर हैं, अल्लाह के बेटे हरगिज़ नहीं हैं। अब इतनी वाज़ेह दलील सुनने के बावजूद भी
وہ اس پر قائل نہیں ہوئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہی کہا اور اس عقیدے سے وہ باز نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنی بات سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، مثال کے ذریعے، دلیل کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہیں، قدرت کی نشانی ہیں، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اب اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے پھر ایک اور حقیقت کو بیان فرمایا، الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن، پس تو نہ ہو، من سے الممترین، شک کرنے والوں۔ اے سننے والے، اے قرآن کو پڑھنے والے، یہ حقیقت تیرے رب کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں میں سے۔ اے قرآن کو پڑھنے والے، اے قرآن کو سننے والے، یہ وہ حقیقت ہے جو تیرے رب کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے، کھول کر واضح کر دی گئی ہے، لہذا اب تو شک کرنے والوں میں مبتلا نہ ہو۔ اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن پہ ایمان لانے والے، تو کہیں اس مخمسے کا اور اس الجھن کا شکار نہ ہو جا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ جب نجران کے عیسائیوں نے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباہلہ کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب اس مباہلہ کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ کلاس کے اندر تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ آج کی گفتگو کا اختتام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 پر کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کے معانی کے اندر غور و خوض کرنے اور اس کو ترجمے، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے اور اس کے فیضان کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم